चिन्हट करवा किसी संख्या तुम छुआ पढ़ सब धर 2 व्यक्तिक 5 है केमी कर संख्या रेखा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ये धनात्मक माइनस थे होता ऋणात्मक धनात्मक तेणु शून्यटा एपट शून्यटा एपट माइनस धनात्मक मान सेपट तेणु ये शून्य दबा यदि ऋणात्मक था शून्य कौट था एपट देकी करता यहाँ जो 1 ये नहीं 2 3 ये था दरकार नहीं है तेणु यहाँ बर्तमान गोटे परिमेय संख्या ता सहित गोटे भग्न संख्या भी हो ना यदि भग्न संख्या भाव यहाँ कि भग्न संख्या हम प्रकृत भग्न संख्या कारण यार हर बड़ लब सान बुझिपारछु जेहेतु प्रकृत भग्न संख्या है ताको बर्तमान आम कौटी बसैबा सब मन रखिए गोटे प्रकृत भग्न संख्या कौटी बसे प्रकृत भग्न संख्या क्या क्या भीतर रहे 0 और 1 मध्य ये कथा सब मन रखा पड़े आमको बुझिपार कि नहीं तेना 0 1 कौटी अच्छी ये कथा लिखे अंक कला बेले मुझे खाली मन रखापी कहीदेली है प्रकृत भग्न सब 0 और 1 भीतर रहे यहाँ प्रकृत भग्न संख्या तेणु यार भीतर रमी रखा ये के लिखाई यही तले हर के लिखाई 5 को 5 भाग कर 1 2 3 4 4 थर काटिले 5 भाग हो बुझिपार नहीं केमी यही कथा मुझे बुझापी यहाँ पाठर ना खाली कहीदू टे देख 4 थर काटिले 5 भाग हम केमी धर जो गोटे एग्जाम्पल नवा आम गोटे बाँसटे थरे काटिले 2 भाग है कि 2 थर काटिले जिते भाग करने चाहूँ तार गोटे कम कर काट तो बुझीपार ये 3 भाग करने चाहूली के थर काटली से भाया कथा 5 भाग कर के थर काटिया 10 भाग कर 9 थर से कथा है तेणु जेहेतु 5 भाग करने चाहूँ 4 जगार पकईदे अटोमेटिक से 5 भाग होते भाग नवा ये भागे ये 3 भाग के भाग है 2 भाग है तार तले लिखा आम 2 व्यक्तिक 5 बुझिपाल धरा जो गोटे अपरिमेय संख्या √2 अच्छी ताकू किमिति संख्या रेखा दर्शाइबा ये बेतालिया पाठ है ताप आगे गोटे समकोण काटा ना दबा ABC √2 यहाँ हूँ √2 कर्ण कर्ण के √2 बदल यहाँ 1 हम है बुझिपार तेणुक तुम एमती गोटे काट कौन संख्या रेखा काट ये नहीं 0 ये नहीं 1 ये नहीं 2 यहाँ स्केल नब ये 2 सेमी पुणी ये 2 सेमी पुणी ये 2 सेमी सियाड़ को जीव से 2 सेमी मापिक नब है बास एबे ये कौन कर 90 डिग्री काट कौन प्रोट्राक्टर नने कंपास स्केल पकई काटिकी 60 120 90 कर बढ़े एमती है स्केल बढ़े यूटू जी नहीं क्या सेमी नहीं आम 2 सेमी नहीं ना नहीं ना एठी भी से भाई मापिकी स्केल 2 सेमी नहीं ये जोड़ीदेव एमती स्केल पकई जोड़देला कंपास आण कंपास मुनक रखिए ये पेनसिल मुन रखिए ये एमती बुलेब एमती बुलेब ये जो जगह टच कला एमती बुलिकी है एठू एत बाट कौन √2 बुझा तो केमी है प्रथम 0 1 2 2 सेमी नहीं काटिदेव तापर 1 पाखे 90 डिग्री काटिक बढ़ेब ये 2 सेमी नहीं एठी भी 2 सेमी स्केल मापिक काटान दब ये मापिदेल 2 सेमी होगा ये कौन कर ये गाट आनिक जोड़देव यहाँ √2 ये हूँ 1 एकक ये भी 1 एकक 2 सेमी किंतु एकक 1 1 नब है ये गोटे एक गोटे एकक बुझल तापर कंपास मन रखिकी एमती कर काट ये गला √2 बुझिपार बस आदि से कहे √2 + 1 धर जो देखिए √2 आम शिखीगले √2 + 1 करने कौन करवा √2 काट काटी सारापर √2 है ये पॉइंटा एवटू कौन कर जो +1 अच्छी एवटी के 1 एकक नहीं 2 सेमी आम मापिक नहीं स्केल से 2 सेमी कथा को लिखनी खाली 1 एकक बोली भाव तेनाली जो 1 अच्छी ये मापिक जी हम
କେତେଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ 2 ସେମି ନେଇଛନ୍ତି 1 ଏକକ 2 ସେମି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ ମନେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏଇଟା ମନେ ମନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବ 2 ସେମି ନେଇଛ ଏଇଠୁ ଠିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ପକାଇ 2 ସେମି ନେଇଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଧର ଏଇଠି ଜାଗାରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ହେଲା √2 + 1 ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 1ଟାକୁ 1 ଏକକଟା ଏଠି ଯୋଡ଼ା ହେଲା ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ √2ଟା କେଉଁଠି କେତେ ବାଟ ଦେଲା ଏଇଠି ଏତିକି ବାଟ √2 ଥିଲା ଆଉ 1ଟା ଏଠି ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଲ ସେ କେଉଁଠି ଏତିକି ବାଟ ଯାଏ ପାଇଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା √2 + 1 ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସେଇଭଳି √3 କେମିତି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା କାଟି ଏମିତି 0 ନେବ 1 2 ସେମି ନେଖା ରଖିଦେବ 2 ଇଏ ବି 2 ସେମି ଇଏ ବି 2 ସେମି ରଖିଦେଲେ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ଏଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କରିବ 90 ଯେମିତି କାଟିଥିଲା ଫଟୋ ମନେ ଅଛି ନା ସେଇଟା କାଟିବ କାଟିକି ବଢ଼େଇବ ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 2 ସେମି ନେଇଯିବ ମାପିକି ଏଠି ବି 2 ସେମି ମାପିକି ନେଇଯିବ ଏକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା √2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା √2 ହେଲା √3 ହେଇଛି କି √3 ମୁଁ ଶିଖେଇ ସାରିଛି 2ଟା ଶିଖେଇ ସାରିଛି √3 ଶିଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି √2 ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର √2କୁ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କେମିତି କରନ୍ତି ଧରାଯାଉ ଏଟା √2 ଏଟା ହେଉଛି 1 ଏଟା √2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ √2କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ √2 ଆସିଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା √2ଟା ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା କ'ଣ ଆମେ √3 ଶିଖିବା √3 କରିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ରଫ୍ରେ କାଟିବ ତୁମେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟୁ ତୁମେ ରଫ୍ରେ କାଟିବ ହେଲା ତା'ର ଏଇଟାକୁ ନେବ 1 ଭୂମିଟାକୁ ଲମ୍ବଟାକୁ ନେବ କେତେ √2 ଏବେ ସୂତ୍ର ଦେଖନି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଲମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର √/, କେତେ ହେଇଯିବ ବାହାର କରିବା √2କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ତା'ର ସ୍କୋୟାରଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2 ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 1 2 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 ବର୍ଗମୂଳ ହେଲାଣି √3 ହେଲାଣି କି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ √3 ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଦେଖେଇବା ଏ √2ଟା ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେନି ପାଇଲେ 1ଟା √2ଟାକୁ ଏମିତି ନେବ ପୁଣି କମ୍ପାସରେ ହେଲା ସେଠି କରିନଥିଲେ କମ୍ପାସରେ ଆମେ ଏମିତି ରଖି କମ୍ପାସ ମନେ ଏମିତି ବୁଲେଇବ ଏଠି ଏଉଠି କେତେ ଦେଲା √2 ଏଉଠି ଦେଲା √2 ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର √2 କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଉଠି ଟିକେ √2 ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ନା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜଟି 1 ଅଛି ଠିକ୍ ଆଗେ ଏଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିବ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଟିକି ବଢ଼େଇବ ବଢ଼େଇଲ ଏଠି କେତେ ନିଆଯାଇଛି 1 ଏକକ ଏଇଟା ଏଠି 2 ସେମି ଅଛି ଏଇଟା ବି 2 ସେମି କରିବ ଏଠି କରିବ ଏଇଟା କେମିତି କାଟିକି ଯୋଡ଼ିକି ପଡ଼େଇ ଦେବା ହେବ ହେଲା ଏଇ √3 ହେଇଗଲା ଏଠି ଲମ୍ବାଟା ହେଲା √3 ଯେମିତି √2 ପାଇଁ କମ୍ପାସ କରିଥିଲେ ଏଠି √3 ପାଇଁ କରିବେ ଏଠି ରଖିବ ମୁନ ଏଠି ରଖିବ କ'ଣ କେଉଁଠି ରଖିବ ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖିବ ଏଇ ଜାଗା ରଖିବ ଆଣିକି ପେନସିଲ ମୁନ ଏମିତି ଚାପଟା ଏମିତି କାଟିବ କାଟିଲେ ଚାପଟା ଏମିତି କାଟିଲେ ସେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗା ରହିବ ଏଉଠୁ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା √3 ହେଇଗଲା এইভাবে সব করা যদি না আসে পরে পচারি বুঝব সেইভাবে ধর √3 যদি +1 ଦେଇଥାଏ ଏଇଠୁ ହେଇଗଲା √3 ଏଇଠୁ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା √3 ହେଇଗଲା +1 ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 1 1 ଯୋଡ଼ିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ 1 1 ନୁହେଁ କି ଏଇଠି ଏତେ ବାଟ କେତେ ସେମି 2 ସେମି ନେଇଛ ସ୍କେଲ୍ ପକେଇକି ଠିକ୍ ଏତିକି 2 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିଦେବ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଜାଗାଟା √3 +1 ଏକ ଯୋଡ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ ଏକକ ବୁଝିଗଲାଟା।